দাবি খাইজাকা সাজাক কাজে বং তরফ থেকে খানাবো যে একে মিশ্র নাকি ত্রিপুরাও ইন্টারলোকেটর এটা ইন্টারলোকেটর তো তাবুক জোড়া আং সাইমামানি মতে ব ইন্টারলোকেটর অ্যাপয়েন্টেড ইয়া ব ইন্টারলোকেটর ইয়া তাক ব টিল টুডে টিল দ্য ডে ব ইন্টারলোকেটর ইয়া নর্থ ইস্ট অ্যাফেয়ার্স নি অ্যাডভাইজার as well as হোম অ্যাফেয়ার্স নি একজন প্রতিনিধি আব সঙ্গে রিজার্ভ মাসি কিন্তু নট অ্যাপয়েন্টেড এজ এ ইন্টারলোকেটর অফ ত্রিপুরা স্টেট আব সমঝান গিয়া আবসুক যদি সিউ আর যদি কেউ পার্টি সাইমান দখাইবা প্রটেস্ট খাইতং জি মকগ্রম কিন্তু বকে ছুইয়া নাগাই ত্রিপুরাও ইন্টারলোকেটর সংনা নাই যাবে जों आसुक आंदोलन नुगो तेलेंगाना स्टेटहुड मानखा निनि गरब मानखा जा मानथानेर इंटरलोकेटर संसंगै माया झारखंड मानखा जोंबो 6 शेड्यूल माफ्रु इंटरलोकेटर संयाले जिनि पॉलिटिकल लीडर ऑफ फाइट खायो डिमांड प्लेस खायो रेस खायो जिनि आंदोलनकारी रो आवबाय मानले और तामबा आबो तो बफाइमानि जों असंतुष्ट आको गया गभर्नमेंट मेसिनारि तो बिनि अनेक रकम उपाय दङ एगा बनि माध्यम दैफानो जोंनो जुदि ত্রিপুরা ল্যান্ড एरिखाय मोस्ट वेलकाम गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों थैंक्स रिनाय आलादा इनभाइट खाय बेनि बागै प्रशंसा खायनाय जदि जोंनो ত্রিপুরা ল্যান্ড एरिखाय किन्तु कुनि किछु न पैकेज रिखाय आरो जों कोन कमेन्ट करै आने दफान बरं मान गा आपसनि बागै आं यासी सुलाये वालाये कुमफुरुकाय हर टेप सामला लाये आपति रगले चिनि एक्टिविटीज बांग्ला टीएसपी नि आबन रक्ते बनुगाने अब नियर फ्यूचर पारसुं सासुक मेबा तामुंग खूब सम्भवत अनेक परिवर्तन नुगाने ए बसर कदाल फायासे कारण बेसिक दितला नरम थाने तेसासुन प्रेस नुन नांगाने नुङै साना खलायानो जों सामार कप तामो साका ताबो आगे तामो साका आपण सबै नारगे नং थाने तैसे होनै सान जों किन्तु लामा समयनो साबानो बिननब ब कम्प्रोमाइज दा खाया नंनि एक्टिविटीज ताम नबा नबो तो प्रकाश खायमानो नर मीडिया रं नंनि नर जदि समाजनि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नर फोर्थ पिलर संविधाननि संविधान যদি ফুড পিলার দখাই নরবে নরবা প্রশ্ন খেলে দংবা ত্রিপুরা মথানো বিতিন দা সিতিন দা দিতিন দা নয় অ্যাক্টিভিটিস তামসা বংনি অ্যাক্টিভিটিস তামসা আনি বুকুতে খানারে না নাই বলে ব এটিন দা না বিতিন দা আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারি তেও ইলেকশন কাসো ফেকে বতিমো সবিন আবার নমস সিননা ক্লাই বংন জমতা সন্ধি কারণ সিংয়েনো উত্তর মানো মিডিয়া র बिनि एक्टिविटीज तामसा एंगा डिफरेंस हावनो नो कम्प्रोमाइज नि मीनिंग थांबा ऑन द इशू जे इशू न तै नंतिनि थांचा फाइदि थांचा तंगाखाय दाबि रेखेमानो एंगा नंतिनि पैकेज ति सिनिनि इशू तंखांखाय ओ बुय आंदोलन खायै बुयनि इलेक्शन मैनिफेस्टो न ददि आं मन आनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हिंदी खांखाय आबो बा कम्प्रोमाइज सबले एको आवनो डिफरेंस आंगनो बादारिया नेने आलादा একটা पॉलिटिकल पार्टी नेने सुनो ना गसे ना का अब तो कम्प्रोमाइज आनी मूल इशू से फायदेना नंतिनि एके मिश्र फाइव चिने हाव गलायके मोस्ट वेलकाम एकजन सेंट्रल गवर्नमेंट नि नॉर्थ ईस्टार्न जोन नि ब एकजन एडवाइजर एवं होम अफेयर्स नि प्रतिनिधि ब बिनथानि सिं अनेक किछु आशा खाइमानो बिन तै खाइছে অনেক খবর পোষক মানো যদি কেউ খাইতং খায় ও প্যাকেজ বাইন 500 কোটি 1000 কোটি কোনো বলং রঙে আওবাই নানি সলিউশন গায় আবন বারা বুকামিতে করিখা সঙ্গাবন নির্ভর খাইবলে তা গলেন ইস্যু তৈ अभी भी जिंदा है त्रिपुरा लैंड अभी भी जिंदा है जों सौ नो कम्प्रोमाइज ऑन द इशू त्रिपुरा लैंड इशू जों त्रिपुरा लैंड इशूआ कम्प्रोमाइज करो आं जेकुनु गभर्नमेंट समर्थन खाइमानो
tamke khainai an dabi maya sekangan jodi support khai to gai abono compromise difference abono ngai abo taboga ngobono sanamu sungo je a team b team sabo hinka abo tamo media no ba dos khaile to khaba media ba an ko khnai je no saibele aga media no dos nang tan saraya ba o modai phana hino TSP ni president sidam hino dinas da Burma vice president pos hingle b team ga b team da c team da na d team da abo sung comment khina thaya activity son on jagnai boti moklai ngai sungno on jagnai compromise sung khainai government of India bai man khagai dabi man thakai compromise khainai jata TUCS PBRC khaigya six schedule mama parachopoto unko thangle alliance thangle ebong government form khaigya government form khaima porebo তিনি আপনি জীব সন্তুবো গর্বের সঙ্গে সাও বহু পরিশ্রম খেনা রাখা বনায় যুবক বলিদান দিলাঙ্কা যারা অরণি আ দাবিনে উদ্যোক্তা বা ফাউন্ডার লিডার্স করিখা তো ওখানে কিচা অ্যাচিভমেন্ট জন্য ফুনুকলাঙ্কা ওখান যে করে ইনগাই চিনি নথাইনি তংলাখাম তারপরে এই যে ফরেস্ট রাইট এক মামা বাই হাসিক সাকা 150 বছর 200 বছর 300 বছর জেনারেশন বাই জেনারেশন তঙ্গই থাকা বিনি নক থাইনি কোনো ঠিকানা করে বলো কোনো গভর্নমেন্ট স্কিম একটা কিশোরী মাইয়া তাঙ্গি মাইয়া বিন নক থাইছে করে এডিসি এরিয়া বিসিং উইদিন এডিসি এরিয়া ফরেস্ট রিজার্ভ আরএফ প্রিজার্ভ ফরেস্ট সোশ্যাল ফরেস্ট ওকে চিন্তা মুঙ্গবা ultimately অথচ বুইনি পসা ইনফ্লাক্সনি ফাইমান সাকা তো ফাইমানে বিন তো বহতন তো তাক जों সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতই जों যদি আন্দোলন খাইয়ান গাই তিনি তেও তো জাখামু আইন সালামই সিতু জাখামু অ্যামেন্ডমেন্ট বিল जों গাই তো আইন সে সালাম সে জাকাবলে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট जों তাকে এক খাইরিকা যেভান তো আন্দোলন খেমানি ফলমা খানাবলে ছা আবো সূত্রপাত খাইগাছে जोंले बिसगियाखौ नेनि त्रिपुरालाय इशु থেকে जों बिसगियाखौ नेनि नों डेभलपमेंट खाइदे आरो जों কোনো বাধা করেন কোনো কমেন্ট করেছেন বিভিন্ন পার্টি থেকে তিনি ত্রিপুরা চিনি দফানি বাগে হামগ্রাই হিনি তুখা আবো গভর্নমেন্ট নিব কর্তব্য নং সাইনাইব কিন্তু আন্দোলন খাইনা নাইয়া নিনা ডেভেলপমেন্ট বাগে 500 কোটি 1000 কোটি আপনি সেন্ট্রাল লিডার উনি 500,000 কোটি বংথানে আইন তন্ত নিন একটা স্টেট একটা দফানো চালক মানে আবো কোনা কাছে থাইয়া বনে আবনি বাগে নং সিলাই বরম না নাইয়া আবনি বাগে নং আন্দোলন বখাইনা নাইয়া থানসা বইনা নাইয়া আবনি বাগে নো কম্প্রোমাইজ হিনা নাইয়া আবো কম্প্রোমাইজ বাইন তৈ মানো সম্ভবত উতৈমাং নুকলে যেমন প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট फॉर्म थे गया चिन्ह दो बना थंसा के तो वही नहीं गवर्नमेंट हाथ थंगा जैसे कब प्रॉब्लम लिखा प्रतिवाद खेले को मोथा खाइजा को सब साइमन मोथा बुदा खना सोनी हाथ थंगा मासनि प्रथम दिक दगदा हाबि तंगनो आबनो लेपेना बगैदा चिनि एके मिश्र ब फैगा सब साइमा आइबं मनले जनगण आनि अनुरोध नंनि मीडिया माध्यम ते ता सके जाक बाइसिदि अफसके ता फालजाक सिदं কোনো ব্যক্তি ন অরবা মন্ত্রী চারেনানি গণান খারিনানি কোটি কোটি রাং বুরিনানি বাগৈ দফানো ফালিনা বাগৈ जोंले पार्टी खाइया এবং টিএসপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আগামী দিনব जों सिनि ट्रान्सपारेन्सि लुकनाय डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन कर्मसूचि नुहरनाय सिनि पार्टी खाइदंब साबनो तामखाने पार्टी बिसिङाव आलोचना मुंलायनाय जेकुनु डिमान्ड खाइना थांबो जेकुनु पलिटिकल पार्टी बाय आलोचना खाइना थांबो ट्रान्सपारेन्सि दंनाय जों मिडियानि गाना सानाय एबारे दिनै कांग्रेसखौ যদি नियर फ्यूचर ऑफ पावर ऑफ फैकाय विदाउट एनी कंडीशन टर्म्स कंडीशन जों नो कम्प्रोमाइज आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट बसाना 'Johnny, no compromise. 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 'Johnny, no com
Tipraland issue. Ngay ang te ko kabang salia ni madam tei Tiprasa te Tiprani apamor jiborok jotono jeng chini dabi andolon issue ti jeng অনুরোধ খাইব যে চিনি বড়রক ত্রিপ্রাসারক বিশেষ খাইয়ে ইনি 67 বা 68 থেকে যে আন্দোলন কর্মসূচি চলনা হামানি 6 শিডিউল বাদে স্পেসিফিক ডিমান্ড কেবল সাকসেসফুল মুমালিয়া মুমাই नि উলগ जों তো যত সিউ जों এক সময় মেজরিটি দমানি কিন্তু সারাউন্ডিং চিনি তিন দিক চিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছোট্ট একটা চিনিও রাজ্য চিকন ফাই হাফাই মানি ফলে মাইনরিটি মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটিও কানসলি আবনি কোনো অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্ট ওয়ানসলিয়া আর চিনি আন্দোলন বো তাঙै अब कचार मादारो पाइ थाना क्लाइ आं अब सम्पर्क किचा साना मुसुम नम थानि तिउ जे आंदोलन केका 6 शिड्यूल मानका मामा परे पार्टी क्षमताओ फाइका फाइमाने यागुलो आं खाया हिया तिउ जे तो बेलाय खाइका निनि चाकरी बा अर्थनैतिक दिए अनेक बेलाय खाइছে বংন রেকর্ড তাক জরা সিপিএম দীর্ঘ বছর শাসন খাইকা পরম আপনো লাই থাকমাইয়া যেটা টিউজেস খাইকালাগমান কিন্তু আবো চিনি শেষ কিয়া চিনি जों नुखा 6 শিডিউল मामानि यागुलबो 6 শিডিউল नि एडिशननि जे सीमित क्षमता आ सीमित क्षमता बाय चिनि अर्थनैतिक जों स्वयं सम्पूर्ण खाइ केवनो दिसाइ मालिया दफानो मादमानखा दाबितो गे अरो अकक साथाय क्लायो 6 শিডিউল मानै चिनि कोनो ग्यारेंटी करी फ्यूचर में थिनांगनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि कोनो करी जेभाबे इनफ्लक्स उनखा जेभाबे हाबै दंखा 71 नि सिगां हाबै थांबायगा अब इलिगेल इमाइग्रेंट 71 परे जेटा रिफ्यूजी फाइका हांसुगलिया अब अरना कसाखा ओंखाय चिनि तो दफाय दफाय पर हाबै दङ तालबो अबाहत दङ जों केवनि कोनो जनगोष्ठीनि जों बिरोधिया कोनो धर्मनि बिरोधिया जों अरनि सान अफ सयल चिनि नियर फ्यूचर जे एक्जिस्टेंस चिनि कोनो ग्यारेंटी करे आवनि बागै जों नायका संविधाननि जे फ्रेमवर्क दंमोन संविधान मुताबिक जे अर जे आर्टिकल 3 नि कगनातांनि मेंशन माखायका जों संविधान अनुयायी चिनि ग्यारेंटी नांगौ गा नांगौ हिनै आंदोलन तोर सूत्रपात दंगो इभेन डेमोक्रेटिक सिस्टेम जे आंदोलन खैनायनि संगे संगे लगे लगे जों नुखा चिनि अनेक युथ सिलायथि बलंग थांखा एनएलएफ दिमुखा एटीटीए बुंखा टीएनबी बुंखा टीएनबी 17टा सीट दंमानि चिनि आजागा 3टा सीट दंखा ओंखाय आबो चिनि सल्युशन लामाया एमएलए सीट बारिखैनो आबो सल्युशन थांया ओंखाय दाबि तो जतनो स्टेटहुड नि बागैनो अंखरपुर ओंखाय उलो ओंखाय कुसना कुसुम थां आबो मिथुनारदि चिनि प्रिभियास जे पलिटिकल पार्टी चिनि बरा खूब सचेतन एकतांगो थानजाङै दाबि आदाया आंदोलन खायो किन्तु नेतार तामखाय बजखन पावर हांगार उंथां बजखन बिनि प्रशासनिक प्रलोभन फायो आफुरुंगाय तामो इंटरनल कारण दं साइमिया दिल्ली थांगो केंद्र सरकार बाय गटा बुङो आन्डारस्टेंडिंग बो उंगैया कय अरो निजिनि दफा जे नेतृत्वरि तुमनाय फादि थांसा दाबिनि हिनि फुनुंनाय बन ननतेसे लेपे फिरु नरमाल लेपे ना खायो हाइपा नंगानो তিনি যারা দাবিদার
সেখান নুকাছেন আইপিএফটি যেভাবে জনসমর্থন মাঙ্গা ত্রিপুরা जोंनि ইউথ তো করিখা কাইসাপানো যেটা আইপিএফটি সমর্থন খাইয়া আমতি করিখা এবং বরফনি একটা পৈত ফাইকা আও ম তাবুলে ম নজরা जों মাননানি ত্রিপুরা লাইন খাখাইমানি কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে নীরব ভূমিকা রাখা সন্ধি নেতারनि উত্তর দামো जोंहा दाबिया गारिया खबले आं কোনো ব্যক্তি আক্রমণকে কক সাইয়া যেমন ত্রিপুরা মথা চন্তাং ইয়াকানা গলাইকা ত্রিপুরা মথানি লিডার অনুসন্ধে টপ ফটো অনুসন্ধে গ্রাসরুট লেভেল থেকে বসানাই তাম जोंहा दाबिया गारिया खबले बुकु बाइस एखनो सानाय ত্রিপুরা नाबे जिंदा है आरि बदि नों मा उमायाखौ कि छुयाखौ बाहायके जिंदा है आदा जों याकाया हिंसो याकारिया आंनर प्रेक्टिकली दंना नांगोन नों ब जागानि एकटा लिखित नों खाबा निनि मेमोरेन्डाम साबमिट खाइजाखाबा ब जागा नथिभुक्त खाइजाखाबा नि एकटा अन रेकर्ड फुनुं दिनो आं तो कम्प्रोमाइज खाइना को गया आं तो दिनै पेकेज न माने को गया नों दिनै चिनि बिसिङाव दफा बाय दफा अनेक कगलायखा उनावहाय निजिबाय निजिसो कगलायछु बमसा बमायुं होनै बहु बरक साबनु थैखा चिन बरम थैखा थैमानि यागुल 500 कोटी 1000 कोटी हिंदी जाखायनो आं गसे सिका आ पेकेज रां सेवातै बानायखौ आपतेरो बन्धु खावले यूट्यूब रगो रां वातै सेवाना नाय तो खाने अरे चिनी डिमांड तो रां या चिनी डिमांड पैकेज या आणि कॉन्स्टिट्यूशनल गॅरंटी चिनामो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हिंसाव व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिनि स्पेसिफिक नों खुनुबि मो आइनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन होनकायनि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल मेंशन काय छादि नों ब्लैक एंड व्हाइट नों एकटा रिटन खुनुबि तामबाय साबबाय साखर उंलायका साखरता मा फुनुंनायनो आरो हाय हाय कये बबाय चुक्ति उंखा बयनि दाबि सनत बयनि मैनिफेस्टो इलेक्शन नि सिगांनि आबरनो जों माने नायया आबोबाय जोंनि सलुशन फैया एवं जों ताक नुगौ टिप्रासा 12 लाख नि मतो मोसांगिया किसी चावा जोंनि सानब सयलुङै नों निनि एसटी कोटा फुलफिल खाइजागिया बेकार नगो नगो एमए पास बीए पास डाक्टर इंजिनियर बेकार दं दङ कयजन चाकरि माखा एडिसिओ रां रिजागो डेभलपमेंट नि बागै कयटा डेभलपमेंट म खाइगायनि नों मकलबाय नुकजांना जाथुनुबि किन्तु आबनि सिलाय बेसि शत शत अभियोगले दं आबो चिन्तानिबो दं बर चैलेंज थांगाय जों नंगन नहनै प्रकाश खाइपिउनाय आव परवर्ती समय